हेलो गाइस वेलकम टू माई अनदर मिनी ब्लग तो एकदम रातिपुवा यूनिफर्म पिंधि किने कलेजत जाबार कारण रेडी हो किने मैं कलेजत गेलू कलेजत किबा एटा काम आसिले हे काम करि किने घरत रिटार्न आहिलू रिटार्न आहि थार समयते देखा पालू जे एया आमार कका आइताहर किबा कालचारेल रैली ना शोभा यात्रा जिए नकय किय हेतु आसिले देखि भाले लागिल घरत आहिलू घरत आहि किने रेडी सेडी हो किने आहि पालू मैं गणेश मंदिर হয় गाइस এই गणेश मंदिरत आइसिलू आमार इयाते गणेश पूजा হৈ आसिले न तो हे भाबिलू जे एकबार जाई अलपमान आशीर्वादे लो भगवानर পৰা हे तो तार पिছত आशीर्वाद ललू सेवा कारि किने निजर मा देउताहतर लगत अलपमान मेराखने घुरिलू হয় गाइस मैं मोर मा देउतार लगत आइसिलू माने मोर मा देउता माही आरो मोर जेठिও आसिले आरो या माक चाওক कोनबा এটা দোকানত সোমালে কিবা নিকিনাকে তো একদম নাহিবই জানা হয়নে নহয় গাইস তাৰ পিছত ইমান ঘুৰিলো যে ভোকে লাগিল তো অলপমান এটা চাটে খালো চাটটো বেছি ভাল বা বেছি বেয়া নাছিলে তাৰ পিছত এট লাষ্ট পুৰা মেলা ঘুৰাৰ পিছত মিঠাই লোৱাটো তো কম্পালসৰি হয় না নহয় গাইস তো এয়া মিঠাই চিঠাই লৈ কিনে আমি সকলোৱে ঘৰত আৰু উভতি আহিলো তো আজিৰ বাবে ইখিনিয়ে ধন্যবাদ ডু ৱাচ মাই vlogs and do subscribe my channel bye